Isang paalala mula sa Enviro Control Equipment and Services Incorporated. Your environment-friendly, fully mechanized facility or septic treatment plant in Bay Laguna. Our thought for today is, basurang ikinalat, sa huli, ikagugulat. Bantayan at alagaan ang ating kalikasan. Isang paalala mula sa Enviro Control Equipment and Services Incorporated. Your environment-friendly, fully mechanized facility or septic treatment plant in Bay Laguna. Our thought for today is, disiplina ang pairali. Kalikasan ay ating mahalin. Bantayan at alagaan ang ating kalikasan. Isang paalala mula sa Enviro Control Equipment and Services Incorporated. Your environment-friendly, fully mechanized facility or septic treatment plant in Bay Laguna. Our word for today is grease trap waste, meaning oil and grease waste. Galing sa mga restaurant, fast food at iba pang negosyong kaugnay ang pagkaing organic o nabubulok. Ginagamitan muna ito ng teknolohiya na nagtutunaw at nagbabawas ng amoy ng grease trap bago i-process sa septic treatment plant. Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition, brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. Friends, good afternoon. Here now is the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. On the news headline, Tagbilaran celebrates National Arts Month. Despite the public health care or the public health crisis, the National Council for Culture and the Arts remains steadfast in its mandate to promote arts and culture by celebrating the National Arts Month. Tagbilaran City culminated the celebration of the National Arts Month through different activities. The city government of Tagbilaran held competitions last month highlighting the artistic abilities of the Tagbilaranos, spearheaded by Joseph Alexis Cadelinia of the City Events, Culture and the Arts through the City Council for Arts and Culture, headed by Professor Joshibaya Gaadihuan. The art competition showcased the local culture. One of the competitions is the Balitaw. This Balitaw, as explained by the Juan, who heads Tagbilaran City's local arts council, is a type of folk song in the form of a dialogue where a man and a woman exchange improvised romantic verses. We will be giving you the continuation of the news right after this wonderful reminder. Happy life. Sure you'll have it when we're by your side. Your family's future is what matters most. Here together say, you'll be happy. Only that FCB. We are here to help you save and grow. Only that FCB. Designed to make your life destroy. And make things sound to you. Everybody deserves without commitment. We welcome you with a smile at FCB. Here's good news. First Consolidated Bank introduces its newest product, mobile banking for FCB Pay. FCB Pay. It is safe, it is contactless, it is convenient. FCB Pay allows you to reduce the amount of cash you carry, pay for goods at a wide list of merchants, pay your bills from the comfort of your home, send funds to family for free, and easily monitor your FCB Peacock card, real-time balances anytime, anywhere. To register for FCB Pay,
you need is one valid ID and a smartphone. Go to your nearest FCB branch today. FCB Pay. Enjoy the convenience of mobile banking. FCB Pay. Back to our news. Before we give you the continuation of our news regarding the celebration of Arts Month right here in the city of Tagbilaran, we would like to thank our viewers for the very positive feedback you are giving our own video and presentation right now. At this point, I'd like to thank all my engineers, Engineer Don Don, Engineer Larry, Engineer Tata Iog, and of course, Engineer Spike Quizon. Thank you most sincerely for the very good feedback that we are getting from all our viewers and our listeners right now. Back to our news, sponsored by FCB and the First Consolidated Bank. Dehuan said that the council has been receiving promising entries for this classic art from Tagbilaranos, and of course, which Tagbilaranos have exceptionally practiced this entertaining art form. De Juan said Michael Cosmod and Claudine Angco were declared as champions in Balitaw, followed by Sheena Jane Arise and Raymart Padero. Clark Luis Palomares also was declared as the grand winner of the Balak competition, followed by Alisa Doncilio in the second place and Adriel Limbarok as the third placer. Mary Ann Lisay, Rovi Balisado, and Sheila May Rizalado finished first, second, and third placers respectively in the nail art competition. My dear friends, we have just given you our latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. And we would like to say thank you for all the early loggers, and we would like to be reading your names in a short while. Thank you most sincerely on behalf of my fellow broadcasters, Attorney Greg Austral, CPA lawyer, of course, Mr. Dave Albarado, my sparring partner, Mr. Chandimar Batoy, and ladies and gentlemen, Miss Gloria Ludivica Ines Araneta. This is your newscaster, RD Ines Araneta Batoy, saying thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. And before we leave this particular newscast, we would like to tell everyone that at exactly 1 o'clock this afternoon, the Honorable Mayor of the town of Panglao, Honorable Nila Paredes Montero, will go on air live direct from her office in Panglao. In the program, What's On in Panglao, she is going to answer all questions and she is going to give you her thoughts regarding the recent incident that more or less made a conflagration, quote and unquote, in the broadcast media and in the social media, a Manzara Hotel. Again, thank you. Do you want to have the happy life? Sure you'll have it when we're by your side. Your family's future is what matters most. Feel secure and safe. Lord, we have CB. Only got FCB. We are here to help you save and grow. Only got FCB. We're trying to make your life a choice. And to make things down to you. Nobody deserves it without commitment. We welcome you with a heart at FCB. Let's get ready. Thursday afternoon, may gala o aniya na sa live edition ini na to ang programa ang open forum bukas na panagsukliay sa tibuok kalibutan. This is your friendly friend Dave ALBARADO and keep us company karong nga Thursday ika-using adlaw na sa month of April 2021. Hindi na sa paglangan may gala na nag-specific niya sa nangimpahan sa iyang remote location sa iyang home studio. Never lovely, never beautiful, the unforgettable.
Dave! Ma'am ARDY Araneta Batoy. Thank you most sincerely, my dear Dave. To God be the glory, Dave. Yes. Unya na ibag-ong addition no, sa imong adjective, the unforgettable. Ato ning ipaklaro gyud, ipatugtog yun ni Larry kuno in the meantime, ang atong background music nga the unforgettable. Kay mura og naganahan kayo ang atong mga kaigsuonan gahapon nga naminaw. Labi na tong kaedad nako, Dave. Nga nagtugtog ko no nga unforgettable. Di ka appeal pa ana, Dave, ha? Maangko di na ko maangko na Dave. Ako na nang dugangan of 36 years ago. 36 years ago. Anyway, Dave, we are having two platforms right now. Makita sad ka. Makita ko sa akong home studio, ARDY Araneta Batoy, kung inyo ka nang i-log in, o dili man kani, makita sad ta sa atong main studio, sa DYTR, tinuod nga radio, sa Bohol Tribune, o sa DYTR. Makita kita, Dave, we are having now several watchers sa atong program. And before we go on with the first issue nga atong i-discuss karon, atong ipabati kanila o atong ipahibaw nga, di ba, ni ay murag kamay, mingon tag conflagration. Quote and unquote. Yes, conflagration nga nahimog yun sa kining gitawag natong social media. Kung ingon man usab sa atong kining mga radyo, kining nahitabo sa Amanzawa Hotel. And without any fear of, let's say, being sarcastically bashed, ang atong kaugalingon nga mayor sa lungsod sa Panglao, mugawas yun ka na siya, Dave, no? Mugawas ka na siya. Karong alauna sa atong tulumanon, what's on in Panglao. Okay? O niya, mo-greet sa ta, Dave, no? Makagreet na kita sa atong mga kaigsuunan. Jerry Madanggit is watching right now. Congratulations, Jerry, for the reopening of Panglao Golf Sports and Entertainment Club, Dave. Naana sa lungsod sa Panglao. Na open na yun, no? Atong if I'm not mistaken, March, early part of March, o na sila mga matawag na po mga fans or entertainment. Yes. That's true. That is true. Yes, unya na apag Dave, no? Na apa, naminaw ron si Emeline Budlong. Hi, Emeline. Thank you for watching our program. Thank you for watching our program. Si Virginia Du, ang tag-iya, no? Ang tag-iya gyud sa Mang Inasal sa Remolador Street o kining diha sa Lesage Street kana pa mga damian gyud kaayong cake, Dave, nga naa diha sa Sweet Home Cafe. Og labi na gyud, Dave, ang Bose Coffee. Siya ang tag-iya niya. She is watching us right now. Okay? O niya, I know. Bose Coffee is a favorite yun na nimo. Niya di man ka mautog laing kapihan kay tungkol sa imong health concern. Oh, yes! Okay. Dahil mingon, ma'am, gimingaw namin sa imong laughter. Oh, thank you. Thank you most sincerely. Si Dr. Victor Alan Torrefranca, direct from Inabanga, is watching us right now. Thank you, Dr. Victor Alan Torrefranca. You are one of my heroes in the medical industry. Okay. Si Weng Cañete, direct from America, Dave. Si Rita Asido Libay, one of our students, Dave. My goodness. Unya ang atong corporate or finance officer sa Q Hotel, si Miss Luna Enad, my very good friend, one of my BFFs. Si Linda Blair from America is watching. Hazel Everrace, si Zen Uy. My goodness, ang atong Zen Uy nga paborito. Dave, not to be outdone, Jonas and Uver is watching our program right now. Wow! Unya si Teddy Buchan, maghuyop si Rose Irene, si Wilma Grand, maingon siya, a beautiful Thursday to you, Ma'am Ines, ARDY Araneta Batoy. Beautiful Thursday morning, Ma'am ARDY, gikan ni Linda Blair. Dave Albarado is watching my own view. Si Army Salome Calamba from Kuwait, si Silvana Quijada Sayon from Butuan, and si Concepcion Maestrado. Good noon, Ma'am ARDY, I'm watching. Thank you most sincerely. Dave, I'd like to announce another thing. Ang atong, maybe this week will be the final week na atong ipakita ang atong tutorial on air. Tungod kay we have just opened our own YouTube. YouTube. So if you want to continue watching our tutorial on air, you have to register in our YouTube. Oh, Dave, doon na tayo YouTube. Yes. Very good question.
RD space, Araneta space, Batoy space 2021. Akong usbon, ang atong YouTube channel, RD space, Araneta space, Batoy space 2021. O diba, Dave? So, So, kung subscribe ko na, please subscribe and hit the notification bell button para sa inyong tawag na to, updated ang inyong videos. Dili ko kay baw anak day basta igo ra ko gihimuan. I'd like to thank two people who created that. Engineer Angie Araneta Rabaya, direct from Cebu last night, and of course si Engineer Tata Iyong. Silang duha ang naghimo sa akong YouTube. O di ba? Okay, para kanandaghan ang maka-login, so Yes. subscribe mo. Aha. Just press subscribe. Pangtaan sa ninyo katong episode ni mga Akong usbon ha. Okay. RD ARDY space Araneta ARANETA space. Unya, ang final word is Batoy, BATOY space 2021. Marfe Lomotos is watching, JR Garucha is watching. We will have a sample of our tutorial on air. So the first lesson we're having here, Dave, on our program, which is Open Forum, is COPA. Di ba, Dave? Yes. Kasagaran, mugamit yun o word o phrase na cope up. Dili nagyo ko ka-cope up sa akong problema. Mingon ta na Dave, no? Dili nagyo ko ka-cope up. I cannot cope up sa akong problema. This is absolutely grammatically wrong. Why phrase na cope up? This is not supposed to be used. Cope up should never be used. Ang gamiton yun, Dave, kanang gitawag nato cope with. Cope with yun ang husto ni Ana. Cope with, dili cope up. Okay? Dili, do not use this word. Never use this particular word or this phrase. Do not use this phrase. We are supposed to use this one. Cope with. Kasagaran naman yun, mugamit, Dave, cope with. Unya, ang gamiton, remember, this one. If you try to notice, cope up is X. That is wrong. Cope with is check. And that is right. My dear friends, Glenn Lamantao is watching us right now. Fe Marfe Jimenez is also watching us. Dr. Fe Marfe Jimenez. So we have just concluded our tutorial on air. But remember, this week will be the final week na ito ipakita ang tutorial on air. Otherwise, if you'd like to avail yourselves of this particular lesson on air, you can go and subscribe to my own YouTube channel, RD Araneta Batoy 2021. Thank you. That concludes tutorial on air. Yes, Dave. Hindi na ito kalimtan na once you subscribe, you hit the notification bell so that each time na nang-upload, ipay-palo ang mag-subscribe na ang kaibang video. Oh, okay. So, usmo na to, Dave, ipahibalo nga kini unsa to ang giingon? So, pagka human ninyong i-visit ang YouTube channel ni Ma'am RD, please hit the notification, a subscribe button. Okay, hit na, i-click na. Pag nag-check na lang mo ng subscribe button, Yes. then subscriber na ka, Okay. then you hit the notification bell. Yes. Nasa sa tapad. Okay. And then once nga na bagong upload si Ma'am RD Right. sa YouTube channel, ma-notify ang inyong phone. Yes, and we would like to tell our people listening to us right now or watching us that our tutorial on air is being sponsored by Ashira Properties Development Corporation. I'd like to thank most sincerely Ashira Properties Development Corporation. That is why I'd like to say again, na ingon ma'am na late ko karon, ayaw gamita, just like what we're saying here, ayaw gamita ang COPA. That is wrong. Ang gamit gud ana is cope with. Oh, cope with. I am able to cope with my problems. Exactly. So, I cannot cope with the pandemic. Dili ka, I cannot cope up. Wa mo dyan ang cope up. Thank you, Ashira Properties Development Corporation, for sponsoring our tutorial on air. Remember, this will be the final week that we are going to show tutorial on air because you are going to see that if you subscribe to my YouTube channel, RD Araneta Batoy 2021. Mwah. Yes, sure. Okay. Yes. Our first resource person. Please entertain him, Dave. Remember, we have 30 minutes left and we have 3 resource speakers today. Si Kagawan Ondoy Borja, si BM Masamayor, and si Dr. Rhea Maslow. After
Dr. Rhea is 2:30 ma'am. At I'm sorry, 2:30 na si Dr. Ray. So we have two resource speakers now. Oh, okay. Okay, please, Dave, continue. Thank you, ma'am. Ato nga dawaton sa atuang tulumanon may gala no ang ato ang unang resource person karong hapon way lain ko dili ang panggiitan kagawad sa Lakbayan sa Tagbilaran way lain ko dili si kagawad Undoy Borja mayong sayong kahaponon kagawad. Yung hapon din, yung pang magitan o mayong hapon. Nakakapikas niya kagawad ang unforgettable na si Oh my goodness. Good afternoon, kagawad. Unya, good afternoon. Unya, karon Dave, I'd like to tell you that one of our listeners, nga si Dr. Victor Alan Torrefranca, gigamit niya dayon, gipractice niya dayon, Dave, katong kopwed. Miingon siya, hi, gikapoy na jud ko. Dili na jud nako makopwed ang akong mga problema. Very good, Dr. Alan Torrefranca. Miingon si Robert Localiano, I love this, Ma'am Ardy. Very educational. Unya ni ana po yung misunod ingon, we will vote for Ondoy Borja. Uy, mabiya ta mag-election pa din. Pero si Dr. Torrefranca is he the one? Chief of Hospital. The chief of sa kanang Dagohoy. Dagohoy. Pero ang Dagohoy Hospital is not located in Dagohoy, ha? Yes. It is located in Inabanga. Yes. Mauna nga swerte kay si Inday Loneta Senior ang uyang familia because if there is any health problem that they have, diretso ni sila adto sa Dagohoy. Di na guni sila pangutanon sa nurse kay miingon man tad asa man si Dr. Torrefranca. Okay. Hello, Yes. Dr. Torrefranca. Hi, yes. So, go back to Kagawad Ondoy Borja. Kagawad Ondoy Borja. Yes, ma'am. Ang atong pangutana. Kumusta naman tong, di ba Dave, di atay issue karong bago? O sa today, ang atong first issue. Yes, namangutana ta kay naman to'y hangyo ang sangguniang panglungsod sa ATF kaniadto no nga kung mahimo makasakay ang pamilya nga nagpuyo sa usa ka balay sa usa ka kini tricycle mangutana ta kung unsa na katikaran ato kung napuntahan ta to Yes, Dave, Ma'am Ardy. Kagahapon lang, i-inform ta sa atong secretary tuwing meeting sa committee meeting at ang Yatinan Sam. Sulti siya na ako, kanang, wala ba, informang istorya lang na mo nga, tapat na may yun siya nga, gitawagan siya nga gidinay ko na atong request. Oh, what do you mean by gidinay? Gidinay sa BITS nga di yun pwede sa puno nga makasakay ang duba sa Tikol. So, wapang po sila mo padagyon o formal nga letter nga tupad atong resolution. So, ato kong panabuton to o nabakayaro ma-tawag din ato kong text. Pero, kung una-unaon mo siguro tumuting nga rin sa atong sitwasyon ron sabi na sa Tagbilaran na na-43 so na active cases sa COVID-19. So, tanaw niya para po kung untay ilang gikuan kay mo may wala sila authorize ana nga mo kuan po ana mo nang dito ta mananghit so ato po nang sundon siguro kay isud na po mo supak na ana Maunay hustong attitude sa usa ka lumulupyo sa usa ka dapit Dave. Dili ka unay ipahadangat miingon na usad og ana po na no. Oh, by the way, we will be doing intervention in our program. Kate La Quinta is watching. Amor Maria J. Vistal is also watching. Bobby Lucaliano, thank you. So, Dave, miingon kita ta, kagawad Borja, nga dili pag yun mahimo, nga duha ka buok ang musakay karon. Oo, di pa yun pwede sa kuan yun duha kay siguro ikaya na to kay sa ako nang ikasulti ang pwede sa Tagbilaran murag kasakama ng active cases niya ipabil na ta karon ganay murag magdagang istorya anong open na ta nanay mo sayaw dito sa Panglam Naman po mo sayaw sa Tagbilaran, kagawad ba? Wala ninyo masakpi.
Oh, so dili sa lang tama atos panglaw, anak anhi sa test tricycle. Kay mura bita akong giingon nga pagawas lagi anang panglaw nga isyu kinadaghanan kaayo ang kanang holier than thou day, no? Mao man giingon ni Padre Panya gahapon. Bigay tayo naghan istorya ng supak na ba? Yes, correct. I'd like to greet Wayne Cañete from America o si Dr. Genaro Virador Hapos who says, yay, swerte na gyud ko. Nakakita na ko ni Ma'am ARDY Araneta Batoy, the legend in broadcast communication. Salamat kaayo, salamat. Kagawan, Ondoy Borja, pananglitan na ay makita namo nga duha ang sakay sa tricycle. What are we going to do? Amo bang i-report o unsa ma musakay ba mig-appeal? What do you think? Pwede na itong i-report naman kay tupak nyo na sa itong guidelines sa itong BITF. So, isunod man ta kung sa ilang mando. So, wag na. Tamang lagi na samtalang pinag-tubig para. Okay. So, in other words, naabatay monitoring system kung pilay gipasakay sa usa ka tricycle kagawad Borja. Yes, ang atong mga city traffic na to enforcers, ma'am, ilag yun ang parahon, nakita ko na may dubat ko na kay sa mga tricycle. Katigi yun sa buyag ana, gani, katong paghatag na itong resolution, dyan may upaling action o kapasakay yung duha, gawa pa yung approval, buyag sa atong mga traffic ko. Unsa may bote pasabot og gibuyag, kanami tag buyag, Bernes ra baron. Unsa may pasabot og buyag kagawad Borja? Gibadlong nga ba? Gibadlong. Abig ingnon ra buyag. Okay, pag humagbuyag, okay lang. Ing anak ko to, buyag lang. Gibadlong. Gibadlong. Pagkauman. Pagkanaog yun ang usa. Ito sa pulugan itong sitsuong kita. Pero naman yung matiman-an na to ng mga tricycle drivers nga, mga tricycle nga kasigi yung pa kayo duha. Okay. Naano ba'y resolution? Kabahin sa penalty, kabahin sa sanction, pananglitan o adunag yung magtuman nga duhag yun ang ipasakay? Yes, naman na sa atong ma'am, atong ordinansa bayan sa COVID, katong prevention sa COVID. And kung ang yung penalty mo buwanta mo, kung ang yung sa dita mo tumatawag ordinansa, may corresponding penalty. Very good. So dili lang kay buyagon, dili lang kay badlungon, penaltihan yun. Ka ang imong giingon dili pa lang dugay, pagkanaugon man lang. So pala ko niya papadayon tricycle driver sa man may tabuan natin. What is exactly going to happen pananditan kung doon na makita nga nagpasakay of more than one sa iyang tricycle? Let's be specific about it, kagawad Ondoy Borja. So, sa yung ito sila, pagkalaugon niya, isuan o citation, ma'am. Kana. Sila kuha naman na. Kita na ito, nag-renew nila. Kung sila mo bayad pa, kita na nag-renewal nila, manana naman tayo database, anak. So, ato na, hindi pa sila mo bayad, anang diritso-diritso, ato na ginawa kabayad sila, hindi kuha sa ilang mga business permit. Okay. Yes, Dave, what nako, I'm very satisfied with the answers. Please try to take over. Yes, siguro an additional question na lang kabahin nito kaning pagsaka sa mga COVID cases na sa Tagbilaran. Isip chairman kagawad sa Committee on Health, kung may mga lakang nato na para tawag na mitigate na to ang mga inani kaso kaliwa no, sa kaning mga paglugak no, sa protocol na likan sa probinsya. Yes, kita sa syudad, Dave, o kita pa man ngay mga pagpong mga EOs na ipang issue sa atong probinsya. Ang atong city health office, ang atong gamanan sa Tagbilaran, ang panguhan sa atong mayor, babayap. Huwag yun sa mo lugat ko nga grabe nga paglugat yun kay ato, gani karong nga itabo,
sige atong contact tracing ato yung ipangatiman at atong mga lugar nga naay taas o cases kita mga barangay ato yung ibantayan at atong mga pamilya nga naay ilang positive ato yung ibantayan nga ma-isolate tao dito ato yung ipaningwa kaya na to mo grabe ang pag-spread sa pag-spread sa sakit may final question from my end. Pinuto sa gawa na doon na dugang budget para sa pagpalit sa bakuna ikan sa SD. Yes, ato nang itanhayo kay naman po yung upang mga in support po ana kuan ingatan o mga donasyon dugang tagpalit o mga vaccine o atong ipaningwa gyud nga madungagan makuwang magaling mangita sa supplement sa budget at dumagan atong matagaan gyud ang atong natatawan sila sa tablaran vaccine So, at the moment, napatay additional atong 10 plus 5, napatay additional nga budget nga ipuno sa atong budget para sa vaccine. sa una ibawaan mo rin naman sa kapunten dahil naman dugang atong one budget ato itong pagkuhaan na to extra dinika man to itong kuhaan na to nauna nga uteron mo itong ipuntaan na to kuhaan Di ay phone in question, I hope you don't mind, Dave. Di atay phone in question nga nagaingon, pila na yun ang total sa Tagbilaran karon? Pila ang total nga COVID positive? ang sa population na Ang COVID COVID positive cases sa Dakbayan sa Tagbilaran. ang report Ma'am RD is 43 43. Let's have a little statistical, let's say, picture. So, kagahapon, 43. Pagkakaroon, wala pa ta. The other day, aron tanawo lang nato ang rate sa increase, simbakuhay. The other day, diha ba tayo data? Yan. sa the other day Wa po ka. natuki mo na mo pag committee meeting na Yes. Pinangutana man gud ni diri, nangutana ma'am, pila naman gyud sa Tagbilaran karon. But anyway, we're going to get other information, other source of information regarding that. So Dave, I think we are ready to listen to the final statements of the Honorable Kagawan, our very favorite Honorable Kagawan Ondoy Borja. Please give us your final statement now. Yes, ma'am. Salamat kayo sa pagkahatag na kong kagayunan nga makapahibaw sa mga katawan ng bayan sa itong mga katong ihangyo na ito nga resolusyon sa arit sa BITF nga pag-isama tagae at least atong ihangyo sa mga atong katawan nga magpabilin yapon tayo nga mabilang tayon yapon sa social distancing unwasing katong mga face mask ang kuha gyapon minimum health protocol gyapon ang atong pagabantay ma'am. Yes. Okay, thank you. Salamat kaayo mga kaigsunan amo na padangat diha kaninyo. Ang atong kagawan, kagawan nato sa Dakbayan sa Tagbilaran ay kalimot mga kaigsunan. We would like to tell you karong alauna inyong mabati, no holds barred, no? No holds barred. Buga niya tanan tungod kay di maayo din nga kining blame mo nato ning tao nga wa siya venue to express herself. Ang atong hadlangdon nga mayor para nako one of the most empowered women, one of the most empowered elected official in the province of Bohol, one of the most empowered elected officials. Oh, nais day anak day, no? Nais in the province of Bohol. Si Mayor Nila Montero. Paminawa siya alauna karong hapon sa yung kahaponan sa Tulumanon. What's on in Panglao? Tawagon nato Dave ang atong sunod nga kining resource speaker. Pinalangga ko ni nato siya kaayo. In the meantime, we would like to greet some of our viewers here. Si Liza Francisco is watching us from Do Exam. Hi Liza, paborito nako akong Do Exam. Si Professor Grace Aratan Galolo is watching from Anda. Si Willie Tenebro, hello Ma'am Ardy, watching from Gihulngan City, Negros Oriental. O niya, miingon usab nga, niya si Ondoy Sir watching our program, no? Si Ondoy Sir, si Kapitan Ulysses Tomarong, and of course, we have here si Kagawad Aya.
Montero Kaindep is also watching our program direct from Panglao. I think we already have our very own BM, board member. Yes. Uh-huh. Yes. So try to find out. Yes, naanak sa tuwang Sure. linya, no? Ang tuwang second resource person. Mm-hmm. Okay. Atong dumaton sa atong tulumanon, no? Ang atuhang ikaduhang resource person karong hapon, wala ay kundi ang bangkitan usab atong kinaham nga PM sa unang distrito sa Bohol, wala ay kundi si board member Ricky Masamayor. Mayong sayong kapon. PM. Mayong gusto. Ako di ko masugot, ana. Imong makahinabi bangod ang unforgettable. Yes. Sana magatong background eh. Wala man gadiha. Sana itong background na to. Diba? Unforgettable. Kaya ba ka ng kanta ha, board member? O ka na? Kaya ba ka na, board member? Kaya ba ka? So, ato lang na i-background. Okay. Yes, what is the latest question that you would like to throw to our honorable Kagawan? BM rather. BM, kamusta na ang latest session ng katong Tuesday sa taguniyang panglalawigan? Yes, good day. Last Tuesday, nagdagdagan na ito sa presiding officer side, no? Pinaka-bukas dito, kapag pubangan na nato ang hangyo sa itong gobernador na talong, bahis talong na ito na 1 billion, no? 1 billion? Dako na. Yan ma. A million. Okay, sorry. Billion. Okay. Itong mga tabang sa mga talungkuran na wala tayo tubig pa. So, BM, nahiban ni sa katong unang aprobahan nga loan, lahi na po nga loan, or pareho rin? Mga na yung good day. Hindi mga doon, ang atong yung bumahan na ito to negotiate pa. Sige pa. Okay. Last Tuesday, wala lang, kini na ng resolution na ipa-approve na Tuesday, na-approve naman sa Board of Directors sa Land Bank in another resolution para sa additional papers para sa marilis na buon. May mga lungsod na maka-avail ng loan Tuesday. Okay. So, ato lang klaruhon ang BM, ang mga lungsod ang mangutang sa provincial government, pero ang provincial government may matawag na itong mubarog issue karampo, mao ba na ang style na BM? Yes, murag nga na mo, fight na panig na contract, no? Between the Land Bank and the provincial government and the LGU na kung sa loan Tuesday. Pananglit na, I'm saying the devil sa pananglit ang usa ka lungsod kay susumala sa mga isuti gani happy matupad mo nga ang loan pagka-gamiton sa lungsod para sa ilang panubig. Pananglit ang usa ka lungsod dili niya gamiton sa panubig sa lain pong proyekto mamahimo ba? Murag depende na sa pagkata Tuesday, pero ang priority din na to, water. Water. Okay. Yes. With the approval of the governor and the President Palalawigan, pwede po ito. Pero ang pinakakuan sa water budget, yes. I see. Kabingon ko tag priority kita ng 1 billion. Nya ang kada lungsod pila ihatag day, pila ipautang 1 million. Wala pa po. Wala pa po. Okay. Depende ba siguro sa ilahang sabot po. Yes, kabingon ko tag priority, it would mean to say nga may mo nila magamit na sa lain. Diba? Okay. But anyway, kining board member, Ricky Masamayor, murag na ay mahahungihong, no? Nga, usbo na sad ko, no, ang atong executive order. Ang katapusan was an amendment of Executive Order number 17. Kay, kadtong kadto pa Executive Order number 17, it was about, let us say, pag-abot yun nimo dire, kung sa today, dili na, mahimo nagdili na mag-PCR test, di ba? Okay. Okay. At 17, ang
na duha ka option. Duha ka options. Prior And and upon arrival. Yes. Pero 17-A, murag giwa na yun tong upon arrival. Am I right? So, mahimo nagdili magpa PCR test upon arrival, magdalag ka og PCR test gikan gyud sa imong gigikanan. Gusto ba today? Okay. So karon, tinuod ba ni nga kanang mura og kung ano na po na ay usbo na po? I don't know about that someday, but I actually want to really not look mo ay kita mo about Oh. na lang. Tagaan na lang ni traffic. Dahil check na lang sa by among email o sa hard copy. Madalas na among wala na ni dili na naman ang pagkira na sa government privilege na naman. I see. So far, unsa man yun ang labing bugat kaayo nga nahisgutan sa atong provincial sangguniang panlalawigan? Sa ilang katapusan na session, latest session. Na-approve na by majority vote kay naamay ni Opo. Kisa may ni-object ni Ana, if you don't mind, BM. Murag angay man po nang hibawaan sa atong katawhan. Yes, ang atong kauban na ni-object, si board member Laguna and also board member Balido. Silang duha di ay, gusto. Doon na po sila yung mga rason. Gihatag ba nila ilang mga rason? Did they try to articulate the reasons for their refusal? Huh? Yes, ma'am. Naghatay ng mga reason, si board member Laguna kay Mapit sa niya, nga na po ipadayo ng road nga unang palang tunog sa reason ang nagsabit o sa mga reason na interesado. Okay. Yes. So doon na pa ba kay Pangutana, Dave? I am very satisfied with what BM Masamayor has just told us. Yes, napapagita ko mga Yes, sure. BM. Well, BM, napunoy laraw na usbon ang pangan sa usak saan, painon sa airport, ikot ko. Yes, kasi actually wala pa na kayo ngalan. Kasi nakanang nasarga bitaw na pagulong mo siya ka ng bangko na nilapad sa sada. Ang sada sa mga district, wala pa na ngalan. Kasi nakatong sinalanggan sa news manager dato na siya being dipasa sa Congress and then asan lang magandang support sa kandidat sa lalawigan. Ako tayo nag-sponsor sa University kasi nag-sponsor motion in mass na po. Oh, that's good. Motion ang mas. Kajit lang, Dave. Unsang may balaod ana board member, kinahanglan ba nga kanang mga kadalanan ingan dyan na ni atong mga mitaliwan na or mahimo pa ng buhi? Ang dili na pwede ng buhi. Okay, kung pwede ang buhi, akong isugyot unta kay board member Ricky Masamayor. Bitaw, kaya nga naman kita, ako no, I don't understand it. Nga nung anak pa man ngan lang, o nawa na ng tao, di na siya ma-feel elated, nga ang usa ka dan, gingania, nga nung waton magiging mamatay ng tawhana, usa na to ngan lang sa iyang kaugalingon nga pa nga. Just ang pangbayag yun, just a gesture pa. Ano na, ginuan ng balaon lang sa hindi na lang pwede na tumuhi pa para malipayon ko din tao to. Turoon. Like for instance, the word tribute, no? A tribute to the fallen hero. Kato, namatay ito. Pero ang tribute ba yan, Dave? Mahimo ba yan kagbuhatag o tribute o buhay dako? No? Nga ang huwaton ka na, bitaw ko no, mamatay lang yung tao, ang kana ba siya, ga-istorya pa may kahapon, o niya ga-istorya pa may tusang adlaw, ano anak niya, istorya ay sa buhi pa. Kaya usahon bitaw kining tao, anak patamudayag lagi, we have 1 minute left, Dave, okay? So ako na lang pangutan na kami BM, last na lang guys, unsa may pangalan nga isugyot sa balaod nga i-proponer ni Congressman Santo. Katong sa Kalsada Station kay former Governor Ignacio Nonoy Solarpa. Okay. Oh.
concept about the baklang record. Yes, miingon lagi si Dr. Alan Torrefranca nga naminaw ron. Muot bitaw po no, waton pa ng tao mamatay usang nga I really agree, no? Kanang maunang akamo karon ayaw sa pagdahom kamo mga buhing dagko nga ana ay mga ipangani. We don't have a lot of time. Yes, Honorable B.N. Masamayor, your final statement to our listening audience right now. Yes, ma'am. Salamat again sa kaigayunan na Of course. programa, ma'am. Yes. We love you, B.N. Acting sa survey, and then deliver sa protocol, Yes. then God bless na sa lahat. God bless. Niya may ubang loggers na today, di na nato mabasa, but we have here Mayor Arsenal, di na nato mabasa tanan, but we are very happy that you are trying to support us in our home studio concept of our broadcast. We have two platforms. The first platform that we're having right now is my home studio, where I am trying to broadcast, and another one is direct from our radio station studio. Ang ato karon nga gihatag a while ago, Dave, was this one, ang atong tutorial on air. Remember, we do not say cope up, mao ni atong giingon, we do not say cope up. Ang atong isulti is supposed to be cope with. Cope with. So, pagkahuman ini, miingon ta, tanawa ng atong sheet, X ginang cope up. Di dyo kami, di ko ka-cope up ang iyang kabakakon. Di dyo ko ka-cope up ang iyang pagkakorap. Pero cope with, you know. And like what I said a while ago at the start of our program, this will be the final week that we will be putting on air, our tutorial on air, because as sponsored by Ashira Properties Development Corporation, our tutorial on air will now be found and will now be viewed and may now be viewed from my own YouTube channel. And the channel is ARDY ARANETA BATOY 2021. Please subscribe to my channel so that you can be kept abreast of all the different things that we are discussing. Thank you, Guy Campbell. Dehing is watching us. Ni Apay Daghan, di na nato masulti. So Dave, direct from my home studio and through my own engineers, I would like to say thank you. Thank you most sincerely to everyone viewing our program. Babush! Mwah! Alright. Maaaring tayo itong panahon na ikaw, we barely have 2 minutes to go sa tuwang na programa karong adlaw. Ato na lang gamiton ang nakapili na itong oras kapag pasalamat. And stay tuned, ayaw mong iya sa tuwang diskusyonan na ikala itong nakitaw karon. Kaya inyo tawad sa nakunan na ito na po ang no holds barred na sining pagpapadayan sa mayor sa Luzon sa Panglao na si Mayor Mila Matero. And siyempre, iningaros po sa natin sa ang newsmaker sa Kuban pa, kauban siyempre si Ma'am ARDY ARANETA BATOY o si Ma'am Victoria Diosisika Ines sa Araneta. Kadala na lang sa tuwang sparring partner sa Pikas Lawak na si Engineer Larry Lusa. Pagkatong mga kaubanan sa DYCR News and Public Affairs out sa The Wall Tribune newspaper. Hindi yung mabukay ka na your friendly friend, Dave Bagarado ng King, kaya hinapunta na mag-upat sa susunod na ngayon sa tuwang programa ang Open Forum bukas. Nga ba nagsisilay sa tingin mo kalimutan ng number? You are always number one in our heart. Mabuhay!